پیارے دوستوں، ماں بہنوں، ایک مرتبہ یہ سورہ کو پڑھنے اور سننے کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ یقین کر کے تو دیکھیں، پہلے ہم آپ کو ایک مرتبہ یہ سورہ کی تلاوت کر کے سناتے ہیں اور آخر میں ان کے فائدے بتاتے ہیں۔ جب آپ ان کے فائدوں کو جانیں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھیں گے یا پھر سنیں گے۔ فائدے ہی ان کے کچھ ایسے ہیں، اور آپ کمنٹ باکس میں آمین بھی لکھ دیں، آپ سب کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقية ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ تو میرے عزیز دوستوں ماں بہنوں، آپ سبھی نے ایک مرتبہ اس ویڈیو کے اندر رمضان المبارک کے برکتی مہینے میں سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کو سن لیا ہے، اس وظیفے کو سن لیا ہے، مگر آپ نہیں جانتے ہوں گے اگر آپ نے ایک مرتبہ پڑھ ہی لیا یا پھر سن ہی لیا تو اس سے آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، آپ یقین کر کے دیکھیں، خود اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، آپ کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے تجوید کے ساتھ، تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سورہ رحمان قرآن شریف کے 27ویں پارے میں موجود ہے، سورہ واقعہ بھی اور 27ویں پارے میں ہی مکمل ہو جاتی ہیں۔ دونوں سورہ چھوٹی سی سورہ ہیں، اور سورہ اخلاص کو بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے۔ نہیں جانتے ہیں پڑھنا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اسی لیے الحمدللہ میں نے خود آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک مرتبہ یہ قرآن کی سورہ کی تلاوت کر کے سنائی ہے۔ آپ اسے صرف سن ہی لیا کریں۔ 10ویں روزے کی دعا،
रमज़ानुल मुबारक के बरकती महीने की खास दुआ है। आप इस महीने से ही आदत बना लें। आज 10वां रोज़ा है रमज़ान शरीफ का, तो आप आज ही से एक मरतबा सुनना शुरू कर दें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक आदत बना ली, इस अमल को जारी रखा, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बहुत सारे फ़ायदे आपकी ज़िंदगी में होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी दुकान में खूब बरकतें रहमतें हों, मेरी दुकान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें रहमतें अता फरमाए, गिराकी बढ़ जाए, तो आप जब दुकान पर जाया करें सुबह सुबह में, तो कुरान की इन सूरे की तिलावत को बजा दिया करें। एक मरतबा इस तिलावत को मुकम्मल सुन लिया करें। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे आपकी दुकान कितनी चलने लगेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपके लिए रोज़ी के दरवाज़ों को खोल देगा। सुबहान अल्लाह। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे घर में तंगदस्ती है, मोहताजी है, मेरे घर में बरकत कैसे हो, तो आपने अगर पूरे दिन में कभी भी बेहतर वक्त है सुबह का, तो अगर आपने अपने फ़ोन को किसी ऊंची जगह पर रख दिया और अपने घर पर कुरान की सूरे की तिलावत को बजा दिया, सूरे रहमान, सूरे वाक़िया, सूरे इखलास की, तो इंशाअल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें रहमतें आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैब से मदद फरमाएगा। आपके घर पे गरीबी है, तंगदस्ती है, मोहताजी है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तमाम तरह की दिक्कतें दुश्वारियां दूर होते हुए नजर आएंगी। सुबहान अल्लाह। किसकी बरकत से? कुरान को पढ़ने या सुनने की बरकत से। कुरान के अंदर हर चीज का इलाज है, बस हमें पूरा यकीन होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी हमें फायदा होगा। आप सबने सुना होगा इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे रिज़्क़ में बरकतें रहमतें हों, तो आप इन सूरे को रोजाना सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपको रोजगार मिलेगा, आपके रिज़्क़ में रोजी में बेशुमार बरकतें रहमतें होंगी। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपने सोने से पहले रात में सोए आप, तो कुरान की इस दुआ को सुनकर सोएं, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, तो आप सब नमाजों की पाबंदी करके नमाज को नहीं छोड़ना है। मैं आप सब से हमेशा से कहता हूँ, नमाजों का ख्याल रखना है। नमाज हम सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्ज करार दी है, और कुरान का ये भी ऐलान है व अक़ीमुस सलाह, और नमाज कायम करो, और नमाज कायम करो। तो अगर आप सब ने नमाजों की पाबंदी करके दिन में कभी भी एक मरतबा इन सूरे को सुनना ही शुरू कर दिया अच्छी सच्ची नियत के साथ, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, हर काम में आपको कामयाबी ही मिलेगी। ये दुआ बहुत ही पावरफुल है। कुरान के अंदर बहुत सारी सूरतें हैं, हर सूरत के अलग अलग फायदे होते हैं। अगर आप सब इसी में की वीडियो देखना चाहते हैं, कुरानी वजीफे, कुरानी दुआ, कुरान के अंदर जो सूरे हैं उनकी फजीलतें, बरकतें, उनके फायदे जानना पसंद करते हैं, कुरान की तिलावत सुनना पसंद करते हैं, तो आप साहिल सिद्दीकी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी में की वीडियो इंशाअल्लाह आपको मिलती रहेंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा कारोबार बढ़ जाए, तो आप इन सूरे को सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपके कारोबार में, दुकान में, मकान में बेशुमार बरकतें रहमतें होंगी। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, आप सबके लिए अब दुआ करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन जरूर लिख दें। अगर अल्लाह ताला ने हम में से किसी एक के आमीन को पसंद फरमाकर कबूल कर लिया, तो हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। मौलाए करीम हम सभी ने इस वीडियो के अंदर एक मरतबा सूरे रहमान, सूरे वाक़िया, सूरे इखलास के वजीफे की तिलावत को सुना है, मौला इस दुआ को सुना है, कुरान के इन सूरे को सुना है। इसकी बरकत से हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, हमारे रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकतें रहमतें अता फरमा, हमारे कारोबार में, दुकान में, मकान में बेशुमार बरकतें रहमतें अता फरमा। मौला रमज़ानुल मुबारक के बरकती महीने के सदक़े में मौला हम सभी की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमा। जो कर्जदार हैं मौला उन्हें कर्ज से बरी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।